Hmm. Kalau putih apa artinya? Karena kalau dibentuk kayaknya itu putih ini. Oh, kalau tahu ya. Tadi tuh aku lupa apa dikasih gini tapi misalnya tuh Pak nanti ini ya. Ini kan mic ya udah. Akhirnya apa? Mas Aris tuh masih di sini mas? Siapa? Mas Aris. Masih. Masih. Loh, berarti tuh ruangnya pindah ya dulu kan tadi di sana. Iya. Iya kan? Sekarang udah di sini. Nah, makanya. Nah, itu kan tadi bilang sama Brian itu ruangannya tuh masih yang pos satpam ambil kanan kan. Ini saya Sherlock aja ya Pak. Tapi ternyata Sherlocknya ke sana. Di sana di sana. Iya. Terima kasih ya Mas. Ya. Let's start this class. Good afternoon, everyone. Yeah, how is it going today? It's fine? Yeah, okay. So today, this is the first time we are gonna take an English course, and I mean that there are four or three maybe the previous level who joined the previous level. Who joins the previous level? The beginner. Buratna with Buratna maybe. One and two, three, four. Only four, yeah. This is the first time you join English course. All right. Okay. And I would like to introduce myself first. My name is Suatman. You can call me Suat. Yeah. So I live in Kudus, and previously I teach in Sayong, Polytron Sayong. But actually, several months ago, Polytron Sayong contact me to uh, teach over there again, but Kudus apa ya, give me the first chance to teach you here. Ya, jadi sebelumnya itu sebenarnya Polytron Sayong yang ngasih tahu untuk lanjut lagi Pak gitu, tapi kok yang ngasih jadwal duluan malah sini gitu, akhirnya ya ke sini dulu. Oke, okay. And before we apa ya, we know about the material, maybe I would like you to what is it? Introduce yourself, maybe one by one, and this kind of utterances you produce, I would like to make to determine the suitable materials to convey to you ya. Untuk kalian itu seperti apa nanti. This is the personal introduction that I would like to give you the material first. Uh, dan from the very first time, ini kan sebenarnya yang biasa ya. Loh, sebentar. Alright. This one. Ini kan biasa ya kalau misalkan kita di formal sama informalnya. This is good morning, sorry. This is the mistype. Terus this is the informal. Tapi biasanya kan kalau misalkan ditanyakan how are you gitu ya. Nah, itu levelnya masih ya level anak SD, SMP lah how are you. Nah, sekarang tak kasih yang utterance yang berbeda. But this is the informal once again, ya. Jadi jangan pakai ini ke orang yang mungkin lebih tua atau atasan kalian gitu. This is the informal. Okay. Hey, what's up? What are you doing? How is it going? How are you doing? Yo sama sub. Sub ini sebenarnya adalah singkatan dari WhatsApp. Nah, the meaning is the same untuk menanyakan kabar atau menyatakan say hello juga boleh. Ya, hello juga boleh. Hi, what's up? Dia informal. Ya. And the next one, loh ini kok keluar malah.
What's your name? What is your name? Okay, my names. Ini hanya singkatan saja, abbreviation. Ini kan paling standar. Sudah pernah ya dulu ya, saya hanya mengulas kembali. Terus why? This how are you called? Ini saya dicoret. Kenapa ini dicoret? Karena sebenarnya secara struktural itu betul. Tetapi secara penggunaan, nggak pernah orang itu menanyakan nama itu seperti ini. How are you called? Bagaimana kamu dipanggil kalau diterjemahkan. Tapi nggak pernah orang itu bertanya seperti ini. It's not common use gitu. Ya, nggak umum dipakai. Ya, tidak umum dipakai. Pertanyaannya, what's your name? Gitu. Nah, biasanya kalau kita mengatakan seperti tadi ketika saya perkenalan, saya kan ngomongnya you can call me. Itu adalah memanggil nama panggilannya, ya kan? Nah, di sini saya kasihkan utterance yang berbeda. But I go by my name Suatman. I go by Suat. Ini adalah nama panggilan, ya. But I go by Suat. Atau bisa dipakai but I prefer to be called Suat. Tapi saya lebih suka dipanggil Suat. Nah, kalau tadi saya mengatakan my name Suatman and you can call me Suat. My nickname-nya. Ya. Jadi nanti bisa pakai utterance yang berbeda untuk memperkaya saja. Oke. The next one. Nah, pleased to meet you. Ini biasanya kalau baru kenalan, pleased to meet you, nice to meet you sama, great to meet you, senang bertemu denganmu. It's an honor to meet you. Ini kok formal banget ya. Artinya biasanya kalau bertemu sama orang yang punya privilege atau presiden atau mungkin seseorang yang punya apa ya, pengaruh besar gitu. Kita bisa pakainya ini. It's an honor to meet you, Mr. President. It's an honor to meet you, Mr. Governor. Nah, jawabannya the pleasure is mine. Ini kayak unggah-ungguh gitu. Nanti saya share saja nggak apa-apa di grup materinya. Ini kayak unggah-ungguh yang yo kaku kalau misalkan apa namanya, ya kan kalau misalnya formal kan mesti kaku ya. Nah, itu kayak udah gitu. Pleasure to meet you, pleased to meet you sama, senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Nah, biasanya kan kita nice to meet you ya, dijawabnya nice to meet you too, kan kayak gitu. Ya, next one. Nah, the small talks is a way to breathe the ice or maybe the start conversation. Kalau mau memulai conversationnya, tadi kan bahasa basinya sudah tuh. Nah, kita bahasa basi di small talks-nya sekarang. It's a lovely day today, isn't it? Ini harinya menyenangkan ya. It's a miserable today, isn't it? Ya, sangat kok nggak enak hari ini kayaknya kayak gitu. We have a great weather lately. Ya, kita punya apa ya? Cuacanya memang enak sih akhir-akhir ini. Atau we've not had great weather lately. Kita tidak cuacanya tidak sedang baik-baik saja lah hari ini kayak gitu. Ya. Ya. And the next one. Nah, yes. Asking about someone's job or someone's profession. We do not use what's your job. This is juga uncommon use. Tidak dipakai juga. Ya betul, secara strukturnya betul. Tetapi this is uncommon. Gak biasa orang itu ngomongnya what's your job. Pasti what do you do for work? What do you do for a living? Ya. Dan jawabannya I work as a engineer misalkan. I have been working as an engineer. I have been working as a teacher for maybe more than 10 years, lebih dari 10 tahun or months. Atau currently kalau baru mencari pekerjaan, boleh saja I'm looking for a job. Currently I'm studying. It's okay. And then this kind of questions, jadi pertanyaan ini tuh is not preferable to certain communities. Jadi kalau kadang itu ada masyarakat yang tidak suka ditanyai pekerjaan. Nah, ya ada yang nggak apa-apa. Nah, makanya biasanya kita agak hati-hatinya di sosial culture-nya itu memungkinkan atau enggak nih, tersinggung atau enggak kalau ditanyai seperti ini. Nah, kalau enggak ya it's okay. What do you do for living? Next one. Nah, this is talk about the hobby.
that we can use the various utterances to ask someone's hobbies. What do you do in your free time? What are your hobbies? What are you passionate about? What are you interested in? How do you like spend your free time? I'm passionate about, I like to blah 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 in my free time. I like to read. I like to watch movie in my free time. I'm passionate about watching movie. Nah, kalau di sini ada to diikuti dengan verb satu. I like to watch movie. I like to fish. I like to go fishing. Boleh. Nah, about sama in diikuti dengan verb ing. I'm passionate about cooking. I'm passionate about cycling. I'm passionate about hiking. I'm interested in hiking. Itu boleh. Jadi about sama in diikuti dengan verb ing karena diikuti dengan benda sebenarnya ya. Ya. Okay. Next. Oh, sorry. Nah, ini ucapan terima kasihnya bisa menggunakan thanks atau thank you for having me, thank you for the invitation, thank you for inviting me. Ya. Bedanya apa? Thanks sama thank you. Kan sama ya? Nah, tapi penggunaannya ada yang bisa menjelaskan. Kalau thanks itu informal, tidak perlu thanks you, nggak perlu. Karena S ini adalah sudah mengacu pada subjeknya ini, mewakili subjeknya. Thanks. Gitu. Oke. Okay? And now guys, kita sekarang ke, nah nanti pakai utterance yang ini atau yang biasa kamu apa namanya common here aja yang bisa kamu katakan untuk you introduce yourself. Ya, one by one ya di sini ya. Ya, jadi boleh gini, terus my name is boleh, kan but I go by siapa? You can call me juga boleh, but I prefer to be called juga boleh. And then where do you originally come from? Right? Let's start with Pak Nur Ali. Which one? Okay. Can you introduce yourself? Sebentar. Waktu previous level, jenengan itu lebih banyak fokusnya di mana? Grammar atau di speakingnya? Menurut kalian? Apa? Grammarnya, grammar errornya, atau speakingnya? Grammar ya, lebih ke grammar ya, lebih ke grammar. Alright, oke. Okay. Oke, Pak Nur Ali, bisa dimulai? Kita belum? Atau you want to have a time to maybe prepare your utterance? Mau ditulis dulu, mau yang diungkapkan apa? Prepare dulu. Oke. Okay. I give you 5 or 10 minutes. 10 minutes ya. 10 minutes cukup. Karena ini maybe just only singkat saja. Ini tuh suara dari mana ya? Tetangga atau cek? Memang dia cek sound. Oh, testing ya mas. Testing bagian sound. Tapi kok berhadapan ini ya dengan ini sebenarnya di bawah. Oh masih dengeran ya. Harusnya dikasih ini kedap. Kalau butuh materinya, yang ini saya share di grup aja. Share di grup ya. Sebentar. Pusai.
Oke, sudah saya share di grup ya. Oke. Ini kayaknya nggak kondusif deh. Kesal? Tina? Oke, coba ya.
Ready? Okay, good. Your name is? Fishing. All right. How in the previous class, I just give you an information about the previous class. There is a unique hobbies. It's about fishing also. That there is a new term of fishing, micro fishing. Do you know the micro fishing? Yes. Oh no, but you commonly apa ya? Hmm, hear about this kind of term, micro fishing, micro fishing in the pool. Yeah. And what kind of fishing do you? I mean that do you like to? I mean that this is not micro fishing, just ordinary fishing. No. So, mm, do you usually do fishing in the weekend? Always, not always. Okay. Okay. Where do you usually do? Okay. Where is it? In the pool or river? In the pool. Where? You are originally from Kudus, right? And where is it exactly? I mean that what exact village do you usually do you live in? Sorry. What exact village? Di desa apa? Yeah. Oh, I see. Jepang Pakis. And then how long have you been working here? How long? Sorry? 10. Okay, 10 months. Okay. Yeah, 10 months. And this is your first company? Polytron is your first company after you graduate from maybe school. Okay, you just join this. Okay, Polytron. All right. So this is the first company, yeah. Do you like it? Okay, good. And then you like fishing. You are from Kudus, and what? Maybe how many hours do you usually do fishing? 2 hours or more? More than 2 hours. Oh, more than 2 hours. Oh, sorry. When you do fishing, first you do fishing. I mean, not firstly. Once you do fishing, yeah. How many hours do you spend your time to fish? 4 hours. Yeah, 4 hours. Hours berarti udah nanti ya 4 hour. Hanya hilang. Kalau baca hour berarti hanya itu hilang. Hour. Ya, hours. 4 hours. Wow. Cukup lama ya. Well, I mean that this is the special pool for fishing, special for fishing, not in the river maybe. No, in the river, but in the special pool. Yeah, special pool for fishing. Oh, I see. It means that you have to pay to enter the pool. Okay, 15,000 rupiahs. 15,000 rupiahs. Hmm. Is it far from your house? Is it far, the pool? So, in what village? Or maybe the other town, the other city, di kota lain? Oh, desa lain. Okay. So, according to you, is it worth it for you to spend 15,000 for fishing?
doing this hobby, and I mean that compare with the fish do you get? Is it worth it or just doing hobby aja? Oh, just doing aja. Okay, I see. Alright. Indra ya, di Indra Kurniawan Jemang Pakis. CNC, what kind of CNC stand for? Singkatannya apa CNC itu? Computer numbering control. Oh. Right. And the next one, Mas, ready? Mas Umar, alright. Let's go, Mas Umar. Yeah, right. Okay. Oh, okay. Okay. Do you ever join the competition of e-sport? No. Okay. Because the previous class there are some students join the e-sport of Polytron, right? There's a competition of this kind. Okay. What kind of game do you like? Sport tadi ya? Not Mobile Legend or no? You like sport? They said, why do you choose the I mean the e-sport rather than the live sport? I mean the real sport of football. Do you like football also? Doing exercise of football? You do football? You are a football player? No. Okay. But you sometimes do football? Sometimes. Okay. Football or futsal? Football ya. Oh, futsal also. Alright. You live in Blimbing Rejo ya, Mas. How long have you been working in Polytron? Uh, the distance yeah, the distance is 11 kilometers from your house, But how long have you been here? 13 minutes. How long have you been working in Polytron? How long? Berapa lama kerja di sini sudah? Uh, 14 tahun. This is the first company you join with. I see. Oke, lumayan ya Pak. Umar Faruk. Alright. PCB ya. What PCB stand for? Stand for? Ah, itu singkatannya apa Pak? What? Okay. Audionya. Okay. From the audio ya. From circuit board. Pak Umar Faruk. Alright. And the next one, who ready? Who get ready? Okay. Sorry? Uh, Aldi. Okay. Okay. In oh, yeah, I see. It's Kalimantan.
2023. It means that 2 hours, 2 years ago. Yeah. Hmm. Sorry, saya nggak. Bentar. Uh, sorry. I mean that you can restate again about the from the watching movie. What genre do you like? Several genres. Uh-huh. Okay. Science fiction. Yeah. And then okay. And yours is Kalimantan, right? Uh, your parents are from Java or originally from Kalimantan? Okay. Oh, okay. I see. In the sawit or no? Sorry, mining. Oh, in mine. Okay, good. All right. How many years did your parents do or maybe have a work in the Kalimantan? How many, how long? Sorry, not how many hours. How long have your parents in Kalimantan? More than 10 years or 27, 2007, 2007, 2007 ya? No, 27 tahun. Oke, okay, 27 years. Oh, so apa namanya Mas Aldi? Uh, you did you study in Kalimantan? In Malang, is Java. What about your elementary school up to your junior high school or senior high school in Kalimantan? Yeah. So you join the college in Malang. All right. It is. All right. So how long have you been working here? 2 years, yeah. Okay. And this is the first company to you join with? No, the second company. Or the second company instead. All right. So, do you usually go to your hometown every year? Maybe in what is it? In Idul Fitri? Always? Okay. How long? Or not how long? How many minutes? Maybe how many hours to take here from Semarang? You go by plane or maybe by ship? Okay. By ship. By plane. Alright, by plane. From Semarang berarti ya? From Semarang. Oke. Okay. From Semarang to Kalimantan to East Kalimantan, how many hours? 4 hours. 4.5? Okay, just plane.
One and a half. Oh, one and a half. And then after the point, you just go by bus or maybe car to your hometown. Car, ya. Okay, car. Because Kalimantan is so wide, gitu. Iya kan? Saya pernah di Kalimantan, but in Central Kalimantan. Hanya 3 bulan ngajar di tengah hutan kelapa sawit itu. Ya. Ada perusahaan di sana sebenarnya. Ya, 3 bulan di sana. Hanya betah 3 bulan. Nggak ada airnya. Nah, airnya perusahaannya itu sih nggak apa ya nggak sesuai dengan yang diomongkan di awal ketika di Jawa perekrutan sama di sana. Akhirnya saya duduk sumur sendiri sama teman-teman. Karena sebenarnya gini, I have a several job experience in teaching. I mean, because when do you know about sarjana mengajar SM3T? Nah, I joined for the first generation of SM3T, placed in Gayo Luwes Aceh, kopi Gayo, and then apa namanya ganja. Nah, that's the central of the kopi Gayo and also ganja in a Gayo Luwes itu. Tapi memang agak ini ya, karena ilegal jadi ganjanya memang sembunyi-sembunyi gitulah. Nah, di sana. And then after that in 1 year, after that continue my study to the profession of teacher. Jadi guru sekarang harus ada profesinya. Nah, after the study I join to the company who has several schools in the central of forest sawit itulah gitu di sana terus kemudian ngajar di tengah-tengah kelapa. Itu memang ya betul saya akui Kalimantan itu memang so wide gitu ya sangat luas sekali satu sekolahan aja jaraknya itu nganter pramuka ke sekolah lain bisa 2 jam sini Semarang kan padahal masih satu company itu dan perusahaan itu juga nggak terlalu besar sebenarnya apalagi yang perusahaan-perusahaan ya setingkat Astra kemudian ya kan ada beberapa besar yang di sana itu oke okay, good jadi from the plane you go to your house with a car, how long? How many hours? In 3 hours. Oh, right. Masih lama ya berarti ya. Okay, good. The next one. Ready? Okay. Hmm. Fifth. Okay. Alright. Yeah. Mm-mm. Okay. Okay, testing engineer. Mm-hmm. Oh, you have a cat. Means that you go to your hometown every week or no? Every week you go to your hometown, mudik, or you live in Kudus with your parents. Oh, I see. Since oh, okay, I see. And how long have you been working here? Okay, okay, 6 months ya. Okay. Tadi juga ada sih. Um, how many pets? How many cats do you have? 3 cats. What kind of this? What kind of them? Angora? Local. Okay. Hmm. The kinds, yeah, the Zangra of the pet. All right, I saw.
Testing laboratory, right? Mm, you have any hobby beside the playing with your cats? Ah, okay, all right, yeah. Based on the demand, the playing with the now really you have to do exercise regularly. I mean that you do not have any schedule for your exercise, maybe? No, you don't have. No. And you don't want to? Yeah, yeah. I mean that other exercise, physical exercise lah, physical exercise, whatever is it. Oh, I see. Yeah. All right. Thank you, Faisal. And the next one? Okay. Rias. What village? Oh, Getas Pejaten. Okay. Mm-hmm. Okay. Sorry? 15. 15 years. Oh, okay. All right. And then, that's all? What do you do in your free time? Maybe in the weekend? What do you usually do? Side job? Side job. Yeah, I see that. Means that repairing ini appliance, home appliance. Oh, home appliance. Okay, good. Mas Afif. In Pasuruan Kidul actually. So we are in the same district, Kecamatan Jati kan kita sama. Ya, yeah, I'm in Pasuruan Kidul. Okay. And do you don't you what is it? Prefer in doing physical exercise, maybe football or maybe fishing, badminton? No, football, yeah. Okay, thank you. The next one, Glass. Mm-hmm. Okay, cycling ya mas. Do you join the community of cycling? Yes. Uh, where is the farthest, yeah, the farthest maybe the farthest destination have you ever go to? Around Muria. Okay. Have you ever go to the Tempur maybe? Tempur village? Oh, uh, go to Tempur by Pati? Oh, okay. What about the other? I mean the other city. I mean that to Ungaran or maybe Magelang. Have you ever? Yeah. And so, which one is the far destination? Yang paling jauh kemana? Semarang, Ungaran itu ya. Di kabupatennya mungkin. Daerah. Bragas. Bergas. Oh, I see. Tuh. It's a very. Why do you interested in cycling? It's very very interesting.
cycling rather than maybe why don't you join to the maybe running community? No. Kenapa kok milih cycling daripada komunitas lari misalnya? Lebih suka saja. You prefer aja. You prefer in running. Because sorry, you prefer in cycling because cycling is so ini ya, apa namanya? Modalnya juga besar gitu. You get us, ya kan? Sepedanya pasti nggak sepeda yang ngecek-ngecek kan? Pasti gitu. Oh, I see. How long have you been, I mean, that join the community? 1 month. Oh, Politron sendiri. Are you a new worker or maybe I mean that how long have you been working in Politron? Sudah berapa lama kerja di sini? 8 months. 8 year, 8 tahun ya. Berarti sudah lama dong. But you join the community, Politron Cycling Community, just for 1 month ago. Hanya 1 bulan yang lalu baru. Atau the salah. 4 months ago. Oke, itu baru berarti new community. Alright. Running community ada juga dari Politron. E-sport community juga. Oh, I see. Alright. Oke. Oke. Next kita akan kita bedah semuanya. Sebentar. Okay. The next one is this one. I'm living in Blimbing. Okay. I'm living in Blimbing. Sebenarnya secara grammatical is correct. Betul. Secara grammatical itu betul. Ada to be ditambahi sama ing. Nah, but in the routine or in the fact, we do not need to use this kind of apa namanya construction gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tuh hanya dipakai untuk sekarang dan sekali, misalkan kayak gini. I'm teaching in Politron right now. I'm teaching in front of you right now. Nah, itu baru saya sedang mengajar. But in the daily life, ya, sehari-hari ini cukup I live in Blimbing. Cukup ini aja. I live in Blimbing. Sama seperti I go to school. Nah, jadi disederhanakan saja, tidak perlu mengutarakan terlalu kompleks supaya justru kayaknya sederhana itu kayaknya malah betul, gitu kan. Cuma biasanya makainya itu yang sudah kompleks gitu loh, bos, ditambah-tambahin. Ngapain sih harus tambah-tambahin gitu? Tidak usah. Ini aja. I live in Blimbing. Nah, ini malah kurang nih. They going to Kalimantan. Kurang apa? Bisa kurang, bisa diubah sedikit. Antian seni. They are going to Kalimantan, tapi kan masih, ini kan 27 years ago. So, they had. This one, they had going to Kalimantan. No? Ayo, yang dulu ini kelas dasarnya lupa. Had, they have meet, they have been going to Kalimantan. Jadi sampai saat ini masih pergi ke Kalimantan dong. Contohnya misalkan I have been working. Nah ini, I have been working. Saya, ini kan sudah tapi masih, ya kan? Saya sudah dan masih kerja di Politron. Nah, berarti yang ini kan sudah 27 years ago.
Artinya kita menggunakan past lampau. Berarti boleh diubah, atau kalau mau menggunakan to be sebenarnya lebih tepatnya adalah langsung diubah saja. Karena waktunya sudah jelas nih. Waktunya jelas 27 years ago. So, they went to Kalimantan boleh, atau they met in Kalimantan, mereka tuh bertemu di Kalimantan 27 yang lalu, atau mereka pergi ke Kalimantan 27 yang lalu. Oke, kalau pakai was atau were bisa nggak Pak? Boleh, tapi konteksnya akan berbeda. Contohnya, they were going to Kalimantan. Nah, kan gini ya, sorry. Mereka sedang, ini ada sedangnya karena to be tambah verb ing. Mereka sedang pergi ke Kalimantan, sedang pergi ke Kalimantan. Nah, harus dilanjutkan ketika apa? When I was a baby misalnya. Ketika saya masih bayi. Nah, kalau ada, ini namanya polanya adalah continuous tense, past continuous. Ada lampau, continuous tapi sedang berlangsung. Mereka tuh sedang pergi ke Kalimantan ketika aku jadi cilik. Kapan? 27 years ago. 27 tahun yang lalu. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena kalau past continuous itu harus ada dua kejadian. Nah, besok kita bisa mengupasnya kembali. Past continuous ada dua kejadian. Yang kejadian pertama ini, kejadian kedua harus apa? Ini. Misalkan tadi, when I was teaching in the A class atau class A, someone in class B came in this class. Ya kan? Ketika tadi saya sedang mengajar, ada beberapa orang yang sudah masuk ke kelas ini. Nah, itu kan dua kejadian tetapi lampau yang sama-sama kan sedang mengajar nih. Nah, itulah bedanya ini. Past continuous. Kalau yang biasa saja misalkan ini present continuous, berarti ini sedang berlangsung. Kalau tadi kan sudah lewat. They were, ya kan? Dulu, nah tadi saya sedang mengajar ketika ada beberapa orang yang masuk ke sini. Nah, contoh sederhananya adalah seperti itu. Nah, kalau misalkan hanya apa namanya tidak dikasih itu juga boleh. Ya, langsung aja menggunakan verb 2. Malah yang lebih tepat adalah ini. Nah, they went to Kalimantan 27 years ago. Oke, ya. Satunya gimana? Keterangan waktu. Contohnya, misalnya gini. They were going to Kalimantan 27 years ago. Misalkan gini aja. 27 tahun yang lalu. Ini aja misalnya ya. Boleh enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Ini nanti yang membedakan antara past continuous sama past saja. Nah, ini lebih tepatnya adalah langsung. They went to Kalimantan 27 years ago. Nah, past continuous itu sebenarnya keterangan waktunya tuh ada di sini. Di kalimat keduanya. Sedangkan ini kalau pas saja keterangan waktunya ada sini, exact time. Walaupun kemarin ya atau 27 tahun lalu, last month, last year, ya yesterday. Nah, tapi ini dianggapnya adalah waktunya tepat. Kalau waktu yang tepat kita menggunakannya adalah past tense. Gitu. Itu yang membedakannya. Nanti kalau misalkan seperti ini kamu akan bingung apa grammarnya. Loh, terus apa bedanya gitu. Kalau past continuous itu ada dua kejadian. Kalau past tense saja itu hanya satu kejadian yang sudah ini. Ada dua kejadian yang terjadi bersamaan. Itu kita menggunakannya past continuous ya. Intinya itu bersamaan. Oke. Lanjut atau ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Oke. Next. I study college in Undip di Ponegoro University, Undip gitu ya. I study college. Saya belajar di universitas gitu ya. I study college.
Nah, study ini sebenarnya itu kan kata kerja intransitif. Artinya kata kerja yang butuh objek. Belajarnya apa? Nah, kalau di sini kan ini nggak mungkin nih. College studied by me. Kan nggak? Atau ini dipindah menjadi subjek maksudnya. Kan nggak mungkin. Masa universitas dipelajari oleh saya? Kan saya belajar maksudnya kan di universitas. Atau boleh pakainya of. I study of, tapi nggak umum sih. I study in College of Diponegoro University. Boleh. Ya. I study in college. Atau kalau nggak mau gini, ada alternatif lain. I have college study yang in. Boleh. Ya, atau kalau sudah lewat kan sudah lulus nih. Kalau sudah lulus berarti menggunakannya verb 2. Had. Ini boleh menggunakan verb 2 studied. Boleh. I had college study in Diponegoro University. Alright. The next one. This is very easy to analyze. Apa yang kurang di sini? I new worker. I am. Kenapa? Karena tahu nggak kenapa? Why? Eh? Simple tense. Simple tense. Kalau misalkan seperti ini, butuh am nggak? I am run gitu, butuh nggak? Ayo, simple juga. I go, butuh nggak I am go? Nggak. Kenapa? Why? Nah, karena kata-kata kerja. Ini verb. Ini verb juga. Sedangkan yang ini, apa? Keterangan. Keterangan apa? Tempat, waktu, keadaan, keadaan. New worker. Apa? New worker. Sama saja ini misalkan. I am new student. Misalkan. Nah, berarti posisinya apa di sini? Kata apa gitu aja. Katakan hanya ada benda, kerja, sifat, keterangan. New worker, new student, kata keterangan. Keterangan apa? Kalau keterangan. Keterangan orang. Kalau nggak ada barunya, mungkin yang membingungkan adalah gitu. I am a worker, I am a student. Nah, ini kata apa? Nggak ada barunya, wes. Apakah keterangan juga? Keterangan pekerja apa sekarang? Nggak ada. Tak usah, wes. Ya, ayo. Sifat, sifatnya apa? Sifat tuh kayak gini, misalkan. Apa? Angry bird, misalkan. Nah, terus kemudian big house, misalkan. Fancy company, boleh. Nah, sifatnya tuh yang depan ini. Ini sifat. Artinya, kata sifat itu mesti selalu menerangkan kata benda nih. Bendanya itu disifati seperti apa? Ya kan? Apakah orangnya itu pinter, pendek, tinggi, putih, kayak gitu. Nah, itu menerangkan benda itu pasti kata sifat. Itu. Ya, jadi di sini kata noun, benda. Ya kan, siswa kan iso ndek pegang, pekerja kan ya iso ndek pegang. Iso wong apa namanya wujudnya nyata. Nah, kalau yang wujud nyata berarti kan noun. Ya, kalau ini saya benar nih. I have been working as technician ini. Ini kan pakai template ya tadi yang ada di slide itu. Nah, yang ini nih yang kurang nih agak sedikit. I work as in Polytron. Nah, ini kurang tepat sedikit. Harusnya I work in Polytron boleh atau I work as kerjanya apa? Nah, misalkan
An engineer. Nah, boleh. Software engineer boleh. I work as a PCB engineer. Istilahnya apa? PCB designer. Designer ya berarti ya. PCB designer in Polytron. Ya kan? Karena S kan sebagai, masa saya bekerja sebagai di Polytron kan kurang. Ya kan? Saya bekerja sebagai engineer. Oke. Right? Nah, nih, kalau misalkan kalian masih bingung kenapa menggunakan to be atau tidak, gitu ya. To be atau be atau katakanlah is, am, are. Is, am, are ini bisa berubah menjadi apa? Yang is, am kalau pasnya lampaunya berubah jadi apa? Loh, lupa. When itu dari mana? When itu kapan? Kalau were yang ini. Kalau yang ini, ya. Kalau yang ini was, kalau yang ini were. Nah ini kan ini semuanya to be ya. Dia itu eleng-eleng patokannya. Sampai kiamat patokannya hanya 3 ini. Karena bahasa itu nggak berkembang. Yang berkembang kan kosakatanya. Strukturnya kan nggak berkembang. Pasti tetap sama. Ya, to be, is, am, are, atau was, were. Ya, ini terdiri hanya muncul di 3 klausul atau di 3 syarat. Yang pertama adalah nominal, no verb, kata kalimat yang nggak ada kata kerja nih, atau istilahnya tuh nominal sentence, pokoknya kalau kata kerja nih gitulah intinya. Contoh, I am happy. Kan nggak ada kata kerja nih, happy kata sifat kan, happy person, orangnya bahagia, kata sifat kan. Nah, yang kedua adalah present continuous. Continuous saja, entah itu present, entah itu past, pokoknya yang continuous, sedang terjadi, sedang berlangsung. Nah, continuous. Artinya, ditambahi verb ing. Tapi harus tambahi verb ing nih. Contohnya, they were going to, I am leaving. Ya kan? Itu semuanya tambahin, mesti ono ingnya semua. Betul ini, makanya tadi nggak tersalahkan. Secara grammar tuh betul. Ya, cuma konteksnya saja. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah pasif, kalimat pasif. Atau passive sentence ya, passive voice istilahnya. Passive voice. Saya tampilkan di slide, passive voice itu ada di, nah ini ada sebenarnya. Can you analyze where is the passive voice in this kind of sentence yang hitam ini? Yang mana? Yang passive voice. Tahu enggak? Betul. Are you interested in? Tertarik. Kalau interesting kan menarik, ter. Berarti kalau yang pasif itu biasanya di atau ter. Ya kan? Tertarik, ditarik. Terus ada lagi, tak tampilkan slide-nya. Just analyze. Loh, sebentar. Nah, this one. Which one is the passive voice? Yang mana, yang mana? To be called. Oke, to be called, betul. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi, to be, verb 3. Pokoknya nggak ono sing verb lampau, gak ngerti ki verb 2 apa verb 3. Mesti ki verb 3, karena ada to be-nya. Karena verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada to be-nya. Kalau verb 2 bisa. Mana lagi? Makanya ini saya, tapi saya lebih suka dipanggil. Bukan memanggil ya, called, to be called. But I prefer to be called. Pak, kenapa kok ini bukan is MR misalkan, but I prefer called misalkan. Ini M-nya ada di sini, to be-nya. Karena ini prefer to ini diikuti oleh awal. To be tapi di awal. To be di awal itu ya be ini. Ini awalnya berubah jadi ini, terus berubah lagi sebenarnya menjadi bin. Makanya di sini, nah, nyambung kan? Makanya di sini ada ing-nya. Working. Karena ini adalah to be.
be ini perubahan terakhir, artinya perubahan dari verb 3. Verb 3, ingat kata saya tadi, tidak bisa berdiri sendiri, ada have-nya. Ya kan? Nyambungnya di situ. Kalau verb 2 tuh bisa. Contohnya ini, berdiri sendiri tuh maksudnya orang usah no embel-embele have atau to be. Nah, they went langsung. Itu verb 2-nya. Ya kan? Tambah satu lagi yang sini, yang mana? Ada kok. Tulisannya lo gede nih, Paul. Berarti yang how are you called? Bagaimana kamu dipanggil? Ya kan? It's not commonly apa ya, utterance, commonly phrase untuk menanyakan siapa namamu. Tapi kan betul secara struktural. Ya kan? This is the correct structure that is not commonly used in daily life to have a conversation asking for name. Ya kan? Nggak ada di sini. Nah, bagaimana kamu dipanggil? Itu. Makanya ada di passive voice. Passive voice itu rumusnya hanya gampang saja to be plus verb 3. Ya. Be plus verb 3. Di passive voice. Artinya di. Nah, dihidupkan berarti misalkan televisi itu dihidupkan. Berarti gimana? The television dihidupkan. Started dimulai berarti kalau start tambahi be tambahi verb 3. Hidup apa? Itu kalau orang, kalau TV masa living apa? Aktif, aktif. Turn on. Ya. Nah, verb 3-nya turn tambahi ed ya. TV itu dihidupkan oleh siapa gitu tambahannya. Nah, sekarang permasalahannya di be-nya. Be-nya ini ditambahi apa nih? Apa? Be tinggal lihat aja konteksnya. Konteksnya lah apa namanya Pak? Saat ini atau sering, misalkan saya sering menghidupkan TV, ya. Nah, berarti boleh menggunakan to be yang ini. Kalau misalkan DN kok wes lampau, berarti menggunakan to be-nya yang ini. Kan to be-nya hanya dia itu. Berarti the television is boleh atau was juga boleh. Ya, kalau is berarti konteksnya adalah sering. Misalkan is turned on by me. Berarti konteksnya aku ki sering menghidupkan TV iku. Misalnya TV itu rusak ya, kamu bisa mengatakan the television is turned on by someone. Misalkan dari siapa itu? Faruk misalkan. The television is turned on by Faruk. Berarti oh orang itu yang apa namanya? Yang bertanggung jawab, yang dianggap misalkan pas rusak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakainya was di sini, berarti dia hanya menghidupkannya itu sekali pas lampau. Ya kan? Nah, sama saja misalkan bedanya ini. Bedanya ini misalkan. She is a doctor with between she was a doctor. Yang atas sekarang masih jadi dokter, yang bawah dulu. Sekarang dia masih jadi dokter juga. Lah, terus apa beda nih? Maksudnya Dok Iko sampai sekarang jadi dokter. Hah? Apa? Pensiun. Nah, yang mana? Yang pensiun. Yang bawah itu sudah tidak sekarang. Kalau dari dulu sampai sekarang pakainya gini. She has been a doctor, misalkan. She has been a doctor sejak 15 tahun lalu, misalkan. Itu boleh. Oke. Gitu. Okay. For the very beginning, I means that this information can make me apa namanya, process the other materials for the next 6 months, yeah. But I know that I mean that we have to focus on speaking, right? Ya kan? Yeah, we have to focus on speaking, but the grammatical is important. But this is all just for supplementary.
right? Nah, biasanya nanti saya kasihkan tuh di akhir saja, supplementary di akhir. Why is important? Because it's different you from the uneducated person. Jadi yang membedakan mungkin orang yang memang bahasa Inggrisnya berpendidikan atau bahasa Indonesia, ya nak bahasa Inggrisnya sebenarnya berpendidikan ya. Maksudnya ini ya kayak pernah belajar formal bahasa Inggris sama yang tidak, hanya asal ngomong itu biasanya di grammar. Tapi kalau misalkan fokusnya di grammar, kalian akan kebayang-bayang terus, betul salah. Iya enggak sih? Dan akhirnya Oga ngomong-ngomong, ya kan jadi pasif, bahasa Inggrisnya akan menjadi pasif. You are writing mungkin, kamu akan bagus di menulisnya, but how to utterance, how to speak-nya itu yang kurang. Kenapa? Karena mikir grammar. Karena ada teman saya yang apa namanya, ini sedikit cerita, ada teman saya yang join di debate competition gitu ya. Nah, ternyata waktu dia ini kemarin baru ngambil kuliah di UT, nah itu dia ini baru cerita, Mas kok ternyata aku di grammar dasar masih kurang ya. Tapi kan kue speakingmu bagus, karena kamu join di English debate-nya itu. Jadi dia ngomong terus yang diperlancar, tidak usah memperhatikan grammarnya dulu. Nah, kalau misalkan kita mau dua-duanya dapat, ya udah nanti grammarnya adalah di terakhir. Hanya sebagai apanya koreksi saja. Ini grammarnya kurang sedikit nih gitu. Walaupun sebenarnya ngajar grammar itu paling enak, kayak ngajar matematika gitu. Sudah gitu maksudnya Mas pasti ini itu paling enak sebenarnya ngajar. Kalau ngajar speaking kesel itu sebenarnya. Sampai capek ya pasti kan. Ya. Is there any question so far? Ada pertanyaan? Pas jam 16.30. Biasanya pulang jam 5. Jam 5. Oke. Ada pertanyaan dulu? How many tenses did you study? With Miss Rata maybe. Ada present sudah, past sudah, sudah, and then continuous juga sudah mesti. Ya. Ada lagi. Past continuous kayak gini, yang past continuous atau yang konsep yang kayak gini. Ini apa yang namanya? Present perfect continuous. Pernah? Belum? Belum sampai? Kayaknya pernah. Maybe, ya. Sebenarnya tuh kalau tenses tuh gampang, dia kan ada 16 ya. Ini kenapa saya langsung bisa present? Karena have itu verb 1, present. Ini kenapa dia ini apa namanya? Perfect. Karena ini verb 3. Verb 3 itu perfect istilahnya. Present perfect continuousnya dari mana? Ini ada verb ing-nya. Jadi gampang. Tenses. Makanya grammar tuh kayak matematika. Yo bakalannya ngelotok karena kalau matematika mungkin berkembang ya. Apa namanya, bisa rumusnya akan berkembang gitu. Tapi kalau bahasa kan rumusnya cuma iki kita, yang berkembang kan kosakatanya yang berkembang, ya kan? Gitu. Nah, tadi ini juga. Terus sekalian tambah sedikit ya, tinggal sedikit saja kalau apa namanya sudah nggak muat. Nah, kata itu hanya sebenarnya noun sama verb. Hanya sebenarnya ada dua ini tok yang utama, kata benda sama kata kerja. Yang perlu dihafalkan tuh yang mana kata kerja. Kata kerja itu the main verb-nya itu kata ini. Terus noun itu nanti dijelaskan menjadi adjektif. Adjektif, kalau kata kerja dijelaskan menjadi adverb. Nah, jadi tuh sebenarnya dua ini tok. Ini tuh penjelasan dari noun, ini penjelasan dari adverb. Contoh misalkan tadi, misalkan boy, laki-laki. Ya, laki-lakinya gimana? Tall, tinggi. Ya kan? Terus kemudian apa? Misalkan house. Rumahnya bagaimana? Mewah, luxury. Ya kan? Ini adalah kata adjektifnya. Tapi kalau kata kerjanya diterangkan oleh kata keterangan. Contoh misalkan lari, run. Larinya gimana? Cepat, fast. Ya kan? Terus kemudian apa? Speak, ngomongnya. Ngomongnya gimana? Pelan, misalkan slow. Slowly. Atau clearly. Speaknya jelas bicaranya. Clearly. Ya kan? Jadi kan utamanya hanya ini saja.
ini sama ini. Terus ini diturunkan lagi. Ini butuh nih bendanya kayak gimana? Merah, kuning, besar, kecil. Nah, makanya ada adjektif. Ini kerjaannya gimana nih? Diturunkan lagi jadi ini. Gampang kan? Konsepnya adalah seperti ini kalau disederhanakan. Oke. Ada pertanyaan? No? Atau bingung masih? Ya. Ini nggak usah kapan hari kalau ada supplementary kita bisa menambahi sedikit-sedikit gitu. Tapi ini kan di apa namanya di level dasar harusnya sudah ya. Kalau saya di Polytron yang Sayong kan mulai dari awal jadi dasar nih. Jadi saya tahu apa namanya anak muridku sudah sampai mana. Tapi kalau yang megang tidak saya kan otomatis di pertemuan pertama saya harus tahu dulu nih sudah sampai mana. Tapi ternyata campuran, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau kelas tadi dia juga gitu, ada yang sudah pernah, ada yang belum. It's okay. Nah, kalau gitu jadi nanti tak samakan aja semuanya materi. That's all for today. There's no other question. Dadah, thank you for coming and see you next meeting. Yeah. Yeah, you're welcome. Hmm.